दक्षिण 24 परगना के पत्थर प्रतिमा से दीघा घूमने जा रहे 22 पर्यटकों के लिए शनिवार की रात किसी बुरे सपने जैसी रही। बीच समुद्र में अचानक ट्रॉलर का इंजन खराब होने से पर्यटक घंटों तक लहरों के बीच फंसे रहे। अंततः दीघा कोस्टल थाना पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम की सक्रियता से सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पर्यटकों का यह दल शुक्रवार दोपहर पत्थर प्रतिमा से एक ट्रॉलर किराए पर लेकर दीघा के प्रमोद भवन के लिए रवाना हुआ था। शनिवार रात जब वे अपने मंजिल से महज आधे घंटे की दूरी पे थे, तभी अचानक ट्रॉलर का इंजन बंद हो गया। चारों ओर गहरा अंधेरा और अथाह जलराशि देख पर्यटक आतंकित हो गए। स्थिति बिगड़ती देख ट्रॉलर के कर्मचारियों ने वायरलेस और जिला पुलिस के हेल्पलाइन नंबर के जरिए मदद मांगी। सूचना मिलते ही दीघा कोस्टल थाना पुलिस हरकत में आई। पुलिस की एक बचाव टीम हाई स्पीड वेसल लेकर बीच समुद्र में पहुंची। वहां पहुंचकर देखा गया कि घबराए हुए पर्यटक अंधेरे में मदद का इंतजार कर रहे थे। पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर सभी 22 पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया और रात में ही उन्हें दीघा तट पर ले आए। एक सुरक्षित बचाए गए पर्यटक ने भावुक होकर कहा, अगर पुलिस सही समय पर नहीं आती तो पता नहीं हमारा क्या होता। पूर्व मेदिनीपुर के कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक मिथुन कुमार दे ने बताया कि हाल ही में जिला पुलिस द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 7047989800 जारी किया गया है। फंसे हुए यात्रियों ने सोशल मीडिया से यह नंबर प्राप्त कर हमसे संपर्क किया था। इसी वजह से हम बहुत तेजी से उन तक पहुंचने और उनकी जान बचाने में सफल रहे। यह जिला पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। আচ্ছা, আপনিও বোটে ছিলেন তো? হ্যাঁ। আপনার নাম কি? আসিফ হালদার। আচ্ছা, আপনার নাম কি? সঞ্জীব দাস। আচ্ছা, চলে আসুন। আপনার কি নাম আছে? আপনিও আসলেন তো? আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি চলে আসুন। স্যার এত উপর দিলে তো জল আসে। এখন কতজন? 7 জন। কি নাম আছে আপনার? নাম বলুন, স্যারকে নাম বলুন। আমরা পুলিশের লোক, কিছু অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, কি হয়েছিল আপনাদের? কি হয়েছিল? আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওনার নাম জানা। আপনি ছিলেন? হ্যাঁ, এই লঞ্চে ছিলেন? সাহেবকে বলো। কি হয়েছিল? আপনার নাম বলুন। আমার নাম গৌরাঙ্গ দাস। হুম। আর আমি এসেছি পাথর প্রতিমা থেকে। আর এসে এইখানে মানে আমরা এই রাত্রে এই খালের মধ্যে রাতে থাকবো, থেকে ওই মন্দির কাল সকালে দেখতে যাব। ওর জন্য এসেছিলাম। এই দেখে এই খালের মধ্যে এসেছি। ভটভটি আমাদের নৌকোটা এই হঠাৎ করে ইঞ্জিন না গিয়ার বক্সটা খারাপ হয়ে যায়। তারপর আপনারা কিভাবে যোগাযোগ করলেন? আমরা 1-2 বোটকে বলেছিলাম, ওরা রেসপন্স করেনি, চলে এসছে। তারপরে আপনার এই হেল্পলাইন নম্বর দিয়ে ফোন করি। কি আপনারা এরকম সুবিধা পেয়ে খুশি? খুব খুশি, আনন্দিত। কি নাম বলেন আরেকবার? আমার নাম গৌরাঙ্গ দাস। ঠিক আছে, চলে আসুন। আর কে আছে? কি নাম ভাই? স্যার আমার নাম গোবিন্দ প্রসাদ। আমি এসছি পাথর থেকে। আমাদের মেশিনের স্যাপের জন্য আমরা এই প্রজেক্টে পড়েছি। ধন্যবাদ। স্যারের গাড়িটাকে দেখো কোথায় আছে। মাঝি স্যারের दीघा से ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।